देखिवा तोर साहस शक्ति केते केते समय धरी तू ए पानी भितर ठिया पारछु। हाँ मते तो लगुच श्रद्धा अल्प समय भितर पानी रू बाहरी आसीबो। एते ठंडा पानी रे से केबे भी रही पारिबनी। सबिता जदि काहाकू साहस दे न पारुचु ताहले ताकू डरेबा को चेष्टा भी करनी। पानी भितर श्रद्धा पशिची तू नुहे तेणु सी कौन करिब न करिब सेटा सी बेस भल भाବରେ जानिछि। माँ श्रद्धा को सारा रात कामिनी आ मु जगिबु तमे अन्य मानू ने घर को जाओ। एपट को चाहा एटा तो पाई गोटे परीक्षा बोली भाविने आ मोर आशा तू ए परीक्षा रे जेमती उत्तीर्ण हबो। तो ऊपरे मोर जो विश्वास अछि ताकू तू केबे हेले भांगीबुनी। जीतू सबिता चलो। ए छन छनिया कंचा बयसीर सुना रंगर श्रद्धार भिजा देहटाକୁ एते पाखरो देखिबार भल मौका मते मिलितला। ए सासुमा किंतु मते घर को डाकी सबु सत्यानाश करदेले बिगाड़ी देले। कुतुकुतिया मनर आशाटा मोर फसर पटिगला सरीगला। कौन एते भाबुछ माँ पास पड़े गलानी आमर जदि जीवार लेट हुए ताहले मेघ बरसिला बेले आम ऊपर केंते गाड़ी बरसा हबो जानी चटी। चलो चलो ना चलो। ओम साई राम 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 ओम साई राम। श्रद्धा तू ठीक अच्छु तो बुझलु कामिनी मते लगुची श्रद्धा माँ को विश्वास को भांगीबनी। राति सारा एमती पानी भितर ठिया से रातिटा काटिदब। कविता कथा सत होनी तो मु तो भाभी पानी रे पशिया पर ये मूर्छा ही पड़ जाव। इतनी ठंडा पानी रे ये रही पारिबनी। मु तो किंतु देखुची से खूब तंभरे पानी भीतर ठिया होईची ना मु सेमती हवा को देबिनी। मु पण करची श्रद्धा तते कष्ट देबी माने निश्चय देबी। सारा राति तू ये ठंडा पानी रे ठियाबू आ तोर किछि बाबनी ना सेटा मु थाउ थाउ केबे भी ही पारिबनी। एबे कौन करी कविता जदि से लोकटी को देखी दियंती सबू अड़ुआ हो। कविता जमीतिका लोक जदि से लोकटी को डरे धमके कुआड़े आसी बोली पचारती आउ सी सब सत बांती कर पकेब जदि मो ना कहीदब तापरे तापरे श्रद्धा जाके मते जाइए पानी रे ठिया को पड़ो ना ना ना।
कौन है कामिनी? আপা সেপଟେ କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛି। नहीं कहीं तो ना सियाड़े। ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ ମିଛ କହିବି ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ ପୁରା ଦେଖିଲି ସେପଟେ ଅପା ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ठीक अच्छे मु देखुची रह। कामिनी सेपटे कहीं भी नहांती तू भूल देखीचु। कामिनी कौन है तू ठीक अच्छु तो? हाँ हाँ बा ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। फूल भली तोर कौल चेहरा रे पत्थर भली तोर धैर्य निष्ठा आउ साहस को मानिगली। ए परीक्षा रे तुझे उत्तीर्ण हबो ए कथा मु केबे भाबी नथिली। मो कण ए घरे केही भी भाबी नथिली। तो सासु माने कामिनी सी तो भाभी तू बोधे आउ ए घर को फेरबनी। ए घर को फेरब तो सब कौन ठीक कहली ना कामिनी? रह कामिनी मु ए घरे समस्त को किछि कहबा को चाहे किंतु एबे जेहेतु तू आउ कविता एठी अछ मो कथाटा सुनी नियो। माँ को कथा? ए श्रद्धा कथा जहाकू मु मो नातुणी बहुर मान्यता दे सारिची ता कथा। जे सामान्य टिके रोसे भलसे करि पल्लाने ताकू आपण बहुर मान्यता दउचंती। कामिनी रोसई तो जी नहीं सी करदब। आज जदि रोसई आसुनी ताले सी काली के शिखी नब जेमिति तू शिखिथिलु। श्रद्धा भली दृढ़ता एकाग्रता और आत्मविश्वास किंतु क्वचित लोकों को पाखरे थाए जहाँ ए घर पाई जरूरी। देविका रानीर बहु हवा एते सहज कथा नुहे। हाँ
ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ନାତିଆ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏ ଘରର ବୋହୂ ହବା ପାଇଁ ସିଏ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହେଁ ସେଇଟା ଜାଣିନଥିଲି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖେଇଦେଲା ଯେ ଏ ଦେବିକା ରାଣୀର ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ହବାର ସବୁ ଯୋଗ୍ୟତା ତା ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବି ସେ ହସି ହସି ସାମ୍ନା କରିପାରେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। हेले माँ उपहार तो ये घरे से बो को मिले जे प्रथम रोषे भल करे हेले ये तो ठीक से रोषे भल करेनी। ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲୁ ଆଉ ସିଏ ବି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗି ସାରିଛି। ଏବେ ଯଦି ମା ତାକୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତୋର ଆପତ୍ତି କ'ଣ? ତୁ କାହିଁକି ସେଥିରେ ବାଧା ଦଉଛୁ କାମିନୀ? କବିତା ଥାଉ କିଛି କହନା ତାକୁ। ସେ ଯଦି କିଛି କହି ଖୁସି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କହିବାକୁ ଦେ କବିତା। କହୁ ସେ ଏମିତିରେ ବି କାହାର କୌଣସି କଥା ମୋ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକେଇବନି। ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ଆଉ ଏ ଘରେ ଏମିତି କିଏ ଅଛି ଯିଏ କି ମୋତେ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ରଖିବ? କାମିନୀ ଯା ସେ ବାକ୍ସଟା ନେଇ ଆ। ଏ କାମିନୀ ମା କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣାଗଲାନି? ଯା। এইটা হচ্ছে তোর উপহার। ମୁଁ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରୁଛି ମୋ ନାତିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମୋ ନାତୁଣୀ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମ ପରିବାରର ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମିଲ ହବ। ମୁଁ ଦେବିକା ରାଣୀ ତତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ମୂଳ ବ୍ୟବସାୟ ସଂଗଠନ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡକୁ। तमें एटी कौन पे आसल जा भितर जा। मोर तम सहित किछि जरूरी कथा थिला। की कथा? तमें टिके अपेक्षा करि पानथंद? कौन दरकार थिला एमिति अवस्था रे एठी कासी शो करिवार? कथाटा सेतिकी जरूरी बोली अपेक्षा करि पारलिनी, चली आसिली। हो हैला कोन कुह? बापा साई की लंडन रु काहे की फेरे आनिबा को चाहुचंती? एठी साई जीवन प्रति विपद अछि। सेति पई से साई के लंडन फेरी जीवा कथाटा कहबा ठीक, किंतु बापा पुणी काहे की कहउचंती साई लंडन रु फेरी आसी बोली? बापा हुए तो सेमिति किछि भाबी कहिथिबे।
ବାସ୍ ସେତିକି। ବାପା କିଛି ଭାବିଥିବେ ସେଇଟା ତମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତମେ କିଛି ଭାବିଲା ଭଳି କିଛି କହିଲା ଭଳି କିଛି କଥା ନାହିଁ। କ'ଣ ତମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହ? ବାପା କହିଦେଲେ ଆଉ ତମେ ମାନିନେଲ। ସାଇ ତମର ପୁଅ, ତା ପ୍ରତି କ'ଣ ତମର କିଛି ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ? ତମେ ଅନ୍ତତଃ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଥିଲା ଯେ ବାପା ସାଇକି ଲଣ୍ଡନରୁ କାହିଁକି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବାପା ହିସାବରେ ତମେ ଏକଥା ତମ ବାପାକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ବନ୍ଦ କରେ ସବୁ। ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଏସବୁ ତମଠୁ ଶିଖିବା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତା ପଛରେ କିଛି କାରଣ ଥିବ। ସେ କାରଣ ଜାଣିବା ଆମର କ'ଣ ଉଚିତ ନୁହେଁ? ବିବେକକୁ କିଏ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସେ କଥା ଜାଣିଲା ପରଠାରୁ ମୋ ଡରଟା ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସାଇ ଯଦି ଏଠିକି ଫେରେ ତା ସହିତ ବି ଏମିତି ହେଇପାରେ। ତା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ଜାଣିକି ବି ବାପା ତାକୁ କାହିଁକି ଲଣ୍ଡନରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତମେ ଏ କଥା ବାପାକୁ କାହିଁକି ପଚାରୁନ? ଆଉ ଯଦି ତମେ ନ ପଚାରୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ମାର ଅଧିକାର ନେଇ ପଚାରିବି ସେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ମୋ ପୁଅକୁ ଏମିତି ବିପଦ ମୁହଁକୁ ଟାଣି ଆଣନି। ତମେ ଖାଲି ତମ ବାପାର ପୁଅ ହିସାବରେ ନୁହେଁ, ସାଇର ବାପା ହିସାବରେ ଥରଟିଏ ତ ଭାବ। ବାପା ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ ରଖିବାକୁ ଯାଇ ଏମିତି କିଛି ନ କରନ୍ତୁ ଯୋଉଥିରେ ମୋ ପୁଅର ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତମେ କିଛି କର ପ୍ଲିଜ, ମୋ କଥା ଟିକେ ରଖ। କିଛି କୁହ ପ୍ଲିଜ, ପ୍ଲିଜ କିଛି କର। ମୋ କଥା ରଖ ତମେ। ବାପା ତାଙ୍କୁ ଜିଦ୍ ରଖିବାକୁ ଯାଇ ଏମିତି କିଛି ନ କରନ୍ତୁ ଯୋଉଥିରେ ମୋ ପୁଅର ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ଅଛି। ଏ ଘରେ ଯାହା ସବୁ ହଉଛି ତମେ ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ସେ ଯୋଉ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତା ଦେହରୁ ଏମିତି କି ମହୁ ଝରୁଛୁ କେଜାଣି ତମ ମା ତାକୁ ପୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ବାହାନା ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେ ଯାହା ଭୁଲ କଲେ ବି ତାକୁ ଖାଲି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ? ସେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତାରି ପାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ହରେଇଲି। ତାକୁ ଏ ଘରେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଜମାରେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନି, ଜମାରେ ବି ନୁହଁ। ତମେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଏ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବୋହୂଟି ଆସେ ଯଦି ସେ ଭଲ ରୋଷେଇ କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଉପହାର ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ଯଦି ସେ ଖରାପ ରୋଷେଇ କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ମୋତେ ବି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଗଲା ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ସେ ମସଲା ଡବାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ଯାହା ବି ରୋଷେଇ କଲା ତାକୁ କେହି ବି ଖାଇଲେନି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେ ଖାଇବା ଖାଇକି ତ ସବୁ କାଲି ଥୁ ଥୁ କରି ପକେଇ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମାଆକୁ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ କେତେ କଥା କହିଗଲେ। ତାକୁ ତ ଦେଖିକି ସତରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛ? ମା ନା ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହାର ଉପହାର ଦେଲେ। आम परिवारर व्यवसाय सामिल हब। सत कहूँ ए सब किंतु ना मो देह जमार भी जाऊनी। माँ जमती ताकू गेली बोह करी ए घरे रखिया चाहूँगी सेटा मु केबे भी हवा देविनी नुह, केबे भी नुह।
तमें एते निष्ठुर केमिति हेई पारलो कामिनी तमें से बिचारी झीलटा पछरे कहीं पड़छ बिचारी ए घर को आसवा परठू ता जीवन बर्बाद हो गला निज इच्छा विरुद्ध रे विवेक को बेदी रे बसी बाहा हैला आउ से बेदी रे ही विधवा हो गला तमें ये सब जानी भी विवेक रो मरण पाए तमें ताकू दायी करूछ प्रकृत दोषी किए जानी भी तमें अजणा रोच मु किछि जाने पे चाहूनी कि किछि बुझिया पे चाहूनी मु केवल गोटे कथा बुझिछि से श्रद्धा ए घर पे अशुभ मो पे अशुभ सी ए घर पाद दौ दौ आम पुओ आमको छाड़ी चलीगला मो कोल उजुड़ी गला तापर भी तमें कहूच ताकू दोष देबिनी तो आ काहाकू दोष देबी तमें भूल कहूच कामिनी सतरे श्रद्धा गोटे निरीह झीटे बरं ताकू ए घर को आनी ता प्रति अन्याय करा जाइछि से परिस्थिति रे तमें ताकू सपोर्ट करबा उचित विवेक रो मृत्यु पे तमें ताकू दोष न देई घर से लोक को दोष देबा उचित जे सब मुख्य कारण तमें एठी काहेकि बंधा है जानिछ तमरो एई गुण पाई अरे जो अलक्षणी श्रद्धा पाई ए घरे एते सब कांड होची तमें ताकू सपोर्ट करछ हां छी तुमको कहबा जा ए कांथ बाड़ को कहबा से